जय श्री जगन्नाथ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदारु दशमी तिथि मार्च 19 रु 28 चैत्र नवरात्र। आपण माने चैत्र नवरात्र को एका अपेक्षा करिनाहंती। फूल पत्र समस्ते प्रस्तुत प्रकृति रानी को स्वागत करिबा पई प्रकृति मातांकर पूजा एवं उपासनार समय चैत्र नवरात्र। मां को स्वागत करिबा पई गदा गदा मंदार फूल फुटुची। ता सहित बास्नायुक्त फूल मल्ली फूल सुगंधराज फूल ए सबु फूल वर्तमान बहुत मात्रा रे फुटुची। ता सहित करवीर ए सबु फूलर रंग आउ बास्ना माने समस्ते कहउचंदी मां आसीबे आउ आमको पिंधिबे। आपण मानकर प्रश्न आउ मां को पूजा करिबार जो व्याकुलता आपण मानको मनरे रहिची ताकू देखिके आमको बहुत खुशी लागिला। बहुत वर्षर परिश्रम सार्थक होला भलिया लागिला। आगरु चैत्र नवरात्र आश्विन नवरात्र समय एते प्रश्न आसे नाही कि वीडियो करंतु कि आमे पूजा करूचु ए भली आसी नथाय आम पाखकू, किंतु वर्तमान आसुची आ बहुत लोक पूजा करूचंती फोटो वीडियो मध्यम पठाउचंती जहाकू देखिकी आमको बहुत खुशी लागुची। आमे समस्त गोटे परिवार गोटे घर भितर पूजा कला भलिया आमको अनुभव हेउची। मां जेउठी भी विराजमान करिथांतु ताहा आपनकर स्वगृह हेउ आमर स्वगृह हेउ किंबा मंदिर आमे समस्त एक, तेणु मां मध्य आम पई एक, तेणु सब स्थान मध्य आम पई एक। तेणु आमे बहुत खुशी आपण माने पूजा करूचंती। पूजार विधि बहुत सहज बहुत सरल। नवरात्र जो 9 दिन रहिला आपण चैत्र शुक्ल प्रतिपदारु ए वर्ष तो प्रतिपदा एवं अमावास्या गोटे दिन रे, तेणु आपण मार्च 19 तारिख दिन घट बसैबे। घट बसंतु बा गोटे कलश खाली बसंतु पंचदेवतांग नारे आपण को ऊपर निर्भर करे। घट केमती बसैबे केउ मंत्र रे पूजा करिवे किभली भाबरे मां को आवाहन करिवे सब तो आमे आपण को कहि सारिछु। आ कोन कहिबो से सब पुराना वीडियो आपन को देखिबे को पड़िबो। मां को पूजा करिबा पई जदि आपनकर इच्छा अछि आपण निजे देखिबे निजे खोजिबे आ मां आपन को हाथ धरि की पूजा सिखै देबे। गोटे वर्ष भूल हबो 2 वर्ष भूल हबो 5 वर्ष भूल हबो तापरे आपण सिखि जिबे। पूजार किसी भूल न थाए, किसी जिनसे एपट सेपट हो जाए निजे टिके आमे घाबरे जाए किंतु किसी भूल न थाए। मन भीतर जदि स्नेह ममता भल पाइबा और भक्ति रही ठाकुर प्रति सेठी ठाकुर भूल देखिबे नाही, किंतु किछिटा शास्त्रीय मर्यादा रही जहाको आमे जानी गले बहुत भल एवं सही मर्यादा भितर सही श्रृंखला भितर रही आम शास्त्रीय नियम को मानिकी आमे किंचित सेवा ईश्वर पई प्रदान करिबा। तार प्रतिबदल रे आमको 100 गुण 1000 गुण लक्षे गुण जिनस मिलिबो। जहा मिलिबो ताहा आपण अंगे लिभेली जानी पारिबे। मां को पूजा कले जो शक्ति मिले आपन को निजर अंतर्निहित गुण आपन को भीतर जो शक्ति अछंती आपण किए कोठु आसीचंती आपन को मूल किए माँ केते निजर से जो शब्दर गारिमा ये जो मां को ना भितरे गोटे शक्ति रही थाए। से शक्ति आपन को प्रतिदिन जीवन रे जेतेबेले आपन को काम करिबारे सहाय्य करिवो, दुख कष्ट सहित लढिबारे सहाय्य करिवो, विपद आपद समय रे स्ट्रांग हेकी छिड़ा हबा पई सहाय्य करिवो, सेतेबेले आपन जानि परिबे वास्तव रे ये होची मां को पूजार चमत्कारिता। मां को पूजार प्रभाव ये मां को खाली आमे लोभरे किछि मागिबा पई पूजा करि न थाए। आमे निजे निजको माने माटी ऊपर छिड़ा करिबा पई मां को पूजा करि थाए। शक्ति को बिना कहीं छिड़ा भी हो पारिबे नहीं। से बल कहतु शारीरिक बल कहतु किंबा मानसिक बल कहतु मां को ऋण समस्त ऊपर रही। मां को शरीर रु आमे जो पानी पीउचे से मां को शरीर रु मां को क्षीर सदृश आमे ताको पीउचे। मां को शरीर रु ही शाग पनीपरिबा सृष्टि ये जल सृष्टि माटी सृष्टि माँ प्रकृति माता ये प्रकृति जो आपन को सूर्य किरण मिल जाउची पवन मिल जाउची सब मागेणा मिल जाउची ये सब जिनस मागेणा मिलुनी या सब माँ दउचंती। तेणु आम उपर मांकर कौन रही ऋण रही। तेणु से ऋण को आमको सुझा को पड़ो। 2टी नवरात्र चैत्र एवं आश्विन ये 2टी नवरात्र आमर गृहस्थ मानक पई प्राकट्य नवरात्र गुप्त नवरात्र साधक मानक पई जो मन सब तंत्र साधना करती मां विशेष विधि करती पूजा से पूजा से मान करती। आमे गृहस्थ आमे स्वल्प विधि मां को टिके गोटे घी दीप जदि आमे जालिदबा नवरात्र 9 दिन प्रत्येक दिन टिके घी दे गोटे गोटे दीप जालिबे मां को दुर्गे दुर्गति नाशिनी कहिकी मुंडिया मारिबे सेतिके भी मां संतुष्ट हेबे। बाकी आम ये जो पूजा विधि आपको देखीचु तो आम घर प्रत्येक दिन ठाकुर पूजा प्रत्येक दिन आप वृंदावती पूजा करेंगे सूर्य पूजा करेंगे प्रत्येक दिन आप घर ठाकुर अच्छा ईशाण अच्छा आप पितृपुरुष को आप धूप दीप दौरान पानी रखुंट जमी पूजा सेमती केवल आपन को नवरात्र पे अधिक कौन करने को पड़ो पंचशस्य गोटे कलश बसैया पड़ो मुठाई माटी तले रखिकी ता उपरे पंचशस्य रखिकी आप गोटे कलश बसैबे माटी कलश बा आपनकर पितल तंबा जहाँ गोटे कलश रूपा कलश ये सब कलश नहीं कि
ତା ଭିତରେ ଗର୍ଭରେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ, ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଯଦି ଅଛି, ନଚେତ୍ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ, କର୍ପୂର, ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ ଯାହା ମିଳିଲା, କୁଶ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇକି ଆପଣ ଘଟ ବସେଇବେ। ଘଟରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ, ମାଙ୍କର ମୁଖ ଯଦି ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ କେବଳ ନଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଦେଇକି ନିଜର ଟିକେ ଯେଉଁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ବାହାର କରିବେ। ଆଖି ଫାଖି ମାଙ୍କର ତିଆରି କରିବେ, କଜଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ। ତ ସେମିତି ମାଙ୍କର ମୁଖଟିଏ କରି ଆପଣ ଘଟ ବସେଇ ପାରିବେ। ସେମିତି କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ କେବଳ କଳସ ବସେଇକି ସେଇଠି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମା ଅନ୍ୟତମ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଯିବ। ନଚେତ୍ ଯଦି ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଯଦି କରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ଦିନ ପ୍ରତିପଦା ଯେଉଁଦିନ, ସେଦିନ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଇତ୍ୟାଦି କରି ବସେଇ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦର୍ପଣୀ ସ୍ନାନ କରେଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ କୁଶରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରେଇବେ। ଏଠି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଧି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଧି ଏଠି କରିଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିଛୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆୟୋଜନ କରି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଡ଼ମ୍ବର କରି କାହାକୁ ଦେଖେଇବା, ଏହା ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ବି ହେଇନଥାଏ। ପୂଜା ସବୁବେଳେ ନିଜସ୍ୱ, ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେବାକାରୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦାସ, ତା ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଲୋକର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଏହା କେବଳ ଆମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆମର ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂଜାରେ ଆମର ମନ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଧର୍ମ ସହିତ। ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ଧର୍ମ ଜୀବିତ ରହିବ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ, ଆମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ସୁଟ୍ ଆମେ କରିଥାଉ। କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ରହିନଥାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପୂଜା କରିଥାଉ। ବାକି ରହିଲା ଦୀପ ଜାଳିବା କଥା, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ। ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ଘିଅ ନଚେତ୍ ରାଶି ତେଲରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜାଳି ପାରିବେ। ଅଖଣ୍ଡ ଜାଳିଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଠାକୁର ଘର ପୋଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହିବୁ, ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ, ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୀପ ଜଗି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡ ନ ବସାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟିଆ ଘିଅ ଦୀପ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛୁ ଆଳତି ପାଇଁ। ଏମିତିଆ ଘିଅ ଦୀପ ଆପଣ ଡେଲି ପୂଜା ସମୟରେ 2 ଥର ଲଗେଇବେ, ସକାଳ ପୂଜା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସମୟରେ। ତ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟିଏ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଇକି ବା ରାଶି ତେଲ ଦେଇକି ଆପଣ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ମାଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ଦରକାର, ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ଦରକାର। ମନ୍ଦାର ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଅପରାଜିତା ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ନ ମିଳିଲେ କିଣିକି ଫୁଲ ଆଣିପାରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ପୂଜାରେ ଆପଣ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ସଂକଳ୍ପ ସମୟରେ ଆପଣ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଥିବେ, ମୁଁ ଏଇଆ ଖାଇକି ପୂଜା କରିବି। ତ ଯଦି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଇଁଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଆପଣ ନବରାତ୍ରର 9 ଦିନ ମାଙ୍କର ସେବା ନ କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ସାତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଆବାହନ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପାଇଁ ସେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ନହେଲେ ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମିଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ସିଏ ସେ କାମ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିକି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ପୁରେଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ରକ୍ତ ଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଫଳ ଭୋଗ ଦେବେ। ଭୋଗରେ କିଛି ଆଡ଼ମ୍ବର ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରିୟ। ପଇଡ଼ ପାଣି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ପିଇବାକୁ ଦେବେ ମାଙ୍କୁ। ମା କ'ଣ ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ, ସେ ପଇଡ଼ ପାଣି ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ପିଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକାରୀ। ଏବେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନବରାତ୍ର ତ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ହିଁ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ଚିନ୍ତା କରିକି ଏଇସବୁ ନବରାତ୍ର ଏଇ ସମୟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ହିତକାରୀ। ତ ପଇଡ଼ ପାଣି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ, ସେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂକଳ୍ପ କରି ଆମେ ଗୁଆ ମାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ରଖିଦେଲୁ। ଆମେ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ କରୁ, ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତିଥିବାର ପଢ଼ିକି ଆମ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଉ ଓଡ଼ିଆରେ। ତ ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଆମର ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଆମେ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ ବୋଲି ନିଜେ ଅକ୍ଷତ ଦେଇକି ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ ତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ହିଁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ।
ମାଙ୍କର ବେଶ ସିଙ୍ଗାର ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଅଧିକ କହିବୁ ବା କ'ଣ, ବେଲପତ୍ର ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲାଗିଛି, ମା ଟିକେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ଫଙ୍କା ଅଛି ଲଗେଇଦେବେ, ହାର ଅଛି ଲଗେଇଦେବେ, ଯାହା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜିର ମାଳ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିକି ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃଗଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘଟ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘଟ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଳସରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳସ ବସେ ସେଥିରେ ବାସ୍ତୁ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦେବତା ଆମର ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ସେଇଠି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାଉ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପୂଜା ବିଧି ଆମ ଘରର। ତ ଆମେ ଜପ କରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁ। ତତ୍ସହିତ ମାଙ୍କର ଯେମିତିକି ଭବାନୀ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନବରାତ୍ରରେ 2 ଥର ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକମ୍, ଭବାନୀ ଅଷ୍ଟକମ୍, ଶ୍ରୀହରି ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକମ୍। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଢ଼ିବା କଥା। ନିଜ ପାଟିରେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଚମତ୍କାରିତା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଜପ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା, ଫୁଲ ପତ୍ର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିବା, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଥର ପୂଜା, ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଖରାବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରି କଦଳୀ ଚକଟିକି ପଣା ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଫଳ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ 2 ସମୟ, ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ 3 ଥର ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖରାବେଳେ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ଥର ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କିଛିଟା ଦାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲୁ, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର କହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଠାଏ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ବି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଦାନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ତ ଆମର ବ୍ରତରେ ଥାଏ କିଛିଟା ଦାନ ଦେବାର। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ନିୟମ ମାନିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଭୋଗ, ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଗଣମାନେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ଭୋଗ ରହିଥାଏ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଘରର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ପତ୍ର ଦନା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାଟିରେ ଯେମିତି ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲ ମାଟିରେ କରିକି ସେଥିରେ ଟିକେ ପଣା ଭୋଗ ସବୁ ନେଇ ସେଠି ଢାଳି ଦେଉଥିବେ। ଯେତେଥର ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିବେ ସେଇ ବାହାରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଚାଣ୍ଡାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରେ ଆପଣ ଢାଳି ଦେଉଥିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ନବମ ଦିନ ସେଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରର ଅଷ୍ଟମୀକୁ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଏ। ଅଶୋକ କଳିକା, ଅଶୋକ ଫୁଲ ଯିଏକି ଶୋକ ରହିତା ଅଶୋକ, ଶୋକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବେ, ମାନେ ଶୋକ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଶୋକ ରହିତା ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କଢ଼ ରହିଥାଏ ସେ କଢ଼ ମହାଦେବଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ। ତ ସେଦିନ ତ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ରହିବ ଆମର ନବମୀ ଦିନ। ଆପଣ ସେଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପୂଜା କଲେ ବି ଚଳିବ। କନ୍ୟା ପୂଜାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ, କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ମାନେ କେଉଁ ବୟସର କନ୍ୟା କିଭଳି ପୂଜା କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ବହୁତ ସରଳ ବିଧି, ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛୁ। ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସରଳ ବିଧି, କମ୍ ସମୟରେ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେତିକି କହିଥାଉ ଏବଂ ନିଜେ ପୂଜା କରିକି ଆମ ଘରେ ଦେଖେଇଥାଉ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ, ଆମ ଧର୍ମର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏହା ହିଁ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛୁ, କି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନେଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେହି ଜଣେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆପଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସେ ପୂଜା କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ବ୍ରତ କରିବାର ଅଛି। ପୁଣି କେହି ନଥିବେ, ଆପଣ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, କଳସ ବସେଇଦେବେ, ଦୀପ ବସେଇଦେବେ, ତାପରେ କହିବେ ନାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଋତୁସ୍ରାବ ହେଇଗଲା, ତ କ'ଣ କେମିତି ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଛୁତକ ମୃତକ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ପୂଜା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଠାକୁର ଘର ତାଲା ପଡ଼ିବ। ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠେଇବେ। ବାକି ଯାହା ପୂଜାରେ ଲାଗିଥିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛୁତକ ମୃତକ ଯାହା ହେଲେ ବି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ପୁରା ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବିଧି ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ବିଧି।
अशोकाष्टमी दिन आपण अष्टमी व्रत पालिबे माँ को माँ महागौरी रूप में पूजा करेंगे से दिन आपण संधि पूजार समय मध्य रहिबो से वीडियो आमे आउथरे शेयर कर देबु संधि पूजार समय कोन रहिछि एवं अष्टमी पूजा किपरि करिवे। प्रथम शैलपुत्री च प्रथम दिन रे माँ को नाम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी द्वितीय दिन माँ हेउचंती ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति तृतीय दिन माँ हेउचंती चंद्रघंटा, कुष्मांडेति चतुर्थकम चतुर्थ दिन माँ हेउचंती माँ कुष्मांडा, पंचम स्कंदमातेति पंचम दिन माँ हेउचंती स्कंदमाता, षष्ठं कात्यायनीति षष्ठ दिन माँ को माँ कात्यायनी नाम रे पूजा करिवे। सप्तम कालरात्रिति सप्तम दिन माँ को ना माँ कालरात्रि, महागौरीति चाष्टमम अर्थात अष्टम दिन माँ हेउचंती माँ महागौरी, नवम सिद्धिदात्री च नवम दिन माँ को ना हेउची माँ सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृत्यता नवदुर्गा 9 दिन रे माँ को 9 गोटी नाम एही नाम रे आपण 9 दिन प्रणाम करिवे माँ को। नचेत सेमिति कोनोसी जिंस नाही जे माँ को बहुत गुटे बदली जाए आपण जेतेबेले तिथि बदली जाउची ए कथाटी ध्यान रखिबे माँ को बारंबार स्पर्श करिवे नाही। जेतेबेले आमर संधिक्षण रहुची गोटे तिथिर संधिक्षण रहुची से समय देवी को स्पर्श करबा उचित नहे। आपण केवल नॉर्मल सकाळ पूजा करबा समय किछिटा बासी फूल काढी बासी आपण स्नान करेले चंदन सिंदूर लगेई देले फूल पिंधेई देले पत्र पिंधेई देले बास सरला तापर माँ को विशेष भाव में स्पर्श करिवे नाही। नवरात्र समय सबुठारु कठिन नियम 9 दिन पर्यंत पति पत्नी संबंध आपण रखिबे नाही, ब्रह्मचर्यर पालन करिवे। पुरुष माने मध्य नवरात्र व्रत करि परिबे, महिला पुरुष विवाहित अविवाहित छोट पिला कहिले जेमति कि 18-19 वर्षर पिला माने मध्य कोट बाहर रहउछन से माने मध्य करि परिबे, किंतु खाद्य रे टिके आपन को जगी रखी खाइबा पड़िबो। जेमति कि कोनोसी व्यक्ति आमिष प्याज न खाउचंती मुंड धोई नांती सी रांधी की खाइबा को देबे आपन तो खाइबेनी, सी आपन को पीबा पानीटा को छुई देबे आपन तक पीबे नहीं, आपन को व्रत खंडित हेई पारे सेई भय रे। अन्य किछि नुहे कि अन्य को आमे घृणा करी के सब करूचे ना, आमे रास्ता रे जिबा समय रे काले अन्यर गाड़ी आम देहरे बाजिबो सेथि पई आमे साइड हेकी जीवा आसीबा करिबा। आमे कहिबानी कि आमे रास्ता मझिरे जीवा अन्य लोक माने तांकर गाड़ी साइड करी नेकी जीवे, कथार फरक बुझुचंती। तेणु आमर जेहेतु व्रत आमको जगी रखी आमर खाद्यपेय संयतर करने को पड़ो। स्वामी व्रत करिसेंती यदि स्त्री व्रत करूनाहांती किसी असुविधा नहीं, सी किंतु मुंड फुंड टी धोईकी शुद्धपत भाव तांको पे रोषेई करिकी देबे। सेमती जे व्रत करिसेंती सी निजे निज पई मध्य खाद्य पानीय एसबू शुद्धपत भाव में व्यवस्था करिले आहुरी भल, व्रत जमती खंडित न हेबो। महिला जदि ऋतुस्राव होइथिबो 6 दिन जो दिन से दिन से माने शुद्ध स्नान करी मांगर पूजा करि परिबे। 6 रु कम हेले बिल्कुल भी पूजा करिवे नाही, 5 दिन रे पूजा करा जाय नाही। पूजा पूर्व दिन आपण एक बार करिवे। अमावास्या एवं प्रतिपदा गोटे दिन रे पड़ुची, तेणु 19 तारिख मार्च 19 तारिख सही दिन ही हमर घट स्थापना करा जिवो। बासंतिक दशहरा पर्यंत मांकर पूजा चलिबो। दशहरा दिन आपण पूजा परे घट विसर्जन करंतु किंबा नवमी दिन विसर्जन करंतु, आपनकर सुविधा अनुसार आपण करि परिबे। श्रीराम नवमी मार्च 27 रे विसर्जन करि परिबे, नचेत मार्च 28 रे आपण दशहरा दिन पूजा सारिकी भोरु भोरु आपण पूजा सारि देले तापरे आपण विसर्जन करि परिबे। घर पाखरे मांकर जदि मंदिर अछि सेठी आपण घिया एवं होम सामग्री पई किछि पैसा किंबा होम सामग्री फलमूल ए सब मांको भोग पई आपण देई देबे। जेति कि आपनकर सामर्थ्य सही अनुसार आपण 50 टंका 100 टंका भी दियंतु चलिबो, किंतु किछटा देबे काइना मंदिर रो भी पूजा ए सब दायित्व आम मानकर। सेठी पर्याप्त परिमाण रे धन अछि कि नाही, मांकर पूजा पई घिया अछि कि नाही, तने आमे टिके सेठी शामिल हेई गले भल। आ गोटे कथा आपण जहाँ विसर्जन करिवे जेमती प्रकृति माता को किछि क्षति न हुए, आपनकर फूल कुंड रे सब जिंस आपण विसर्जन करिवा पई चेष्टा करिवे। विसर्जन वीडियो मध्ये आमे आपन सहित शेयर करिछु, मंत्र मध्ये कहिछु, से वीडियो आपण देखि नेबे। आपण जेतेबेले विसर्जन करूचंती केवल घटर जल को आपनकर घरे पवित्र स्थान मानकर सब सिंचन करिवे, पादर जेमती न पड़िबो। बाकी घरे आपण जेकोसी माटी भितरे खोली पतंतु किंबा जल रे विसर्जन करंतु, पवित्र स्थान रे मांकर सब जिंस आपनकर विसर्जन करिवार अछि। जो पंचशस्य थिबो सेथु जदी गजा हेची ज हेची बा कोनोसी गछर गोटे गजा हेची, से गजारु आपण किछि किछि रखी देबे आपनक घरे जो टंका पैसा आपण रखुचंती एवं छुआ मानकर पाठ बही रे ए सब स्थान रे रखि मांकर उपस्थिति पवित्र जिंस रो उपस्थिति रहिले भल। बाकी आमे आपन को एतिकी कहिबु नवरात्र पूजा रे
किछिटा अधिक विधि रही थाए जेमति कि घट स्थापना अलगा रही थाए, घट विसर्जन अलगा रही थाए, अष्टमी पूजा अलगा, संधि पूजा अलगा, आमर कन्या पूजा मध्य अलगा। तो ये सब जिनस को सेपरेटली बुझा पड़े, तेणु आम से सब विषय सेपरेटली वीडियो शेयर कर सारिचु। आशा करूँ आपण मैंने से सब वीडियो देखिले उपकृत हेबे। गोटे वीडियो सब कहवा संभव नुहे, तथापि आम आपन को निजर भाविकी जहाँ जी आप प्रश्न आम मन थिला से सब जिनस को गोल पलैकि आपको कहीदेचु टिके तरतरिया भाव में। आशा करूँ वीडियो सहायकारी होइथिबो। बाकी जगज्जननी कृपा थिले आपको पूजा शिखिबार आवश्यकता नहीं, सी शिखई देबे। माँ को ऊपर भरसा रखंतु, माँ ही सब शिखई देबे। आशा करूँ चैत्र नवरात्र आपणकर बहुत भलरे भलरे पूजा हो जिवो। आम पाखक फोटो वीडियो निश्चय शेयर करेंगे। आपण मानकर पूजा देखिले आमको बहुत आनंद लगे, बहुत खुशी लगे। आम निजर व्यक्ति जी आम निज परिवार सदस्य पूजा कला भले आमको लगे, तेणु आप निश्चय पठेबे। आमे निजे पूजा करने सहित अन्य समस्त को उत्साहित करवा, समस्त को आम यही बार्ता दबा कि हाँ समस्ते पूजा करंतु, आम धर्मर टेक रखंतु। बाकी माँ कृपा समस्त रहू। आज में रोचु। जय श्री जगन्नाथ।